Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves de première année. Aujourd'hui on va voir le récit. غادي نشوفوا شنو هو le récit, les étapes d'un récit de sortie. مراحل نص سردي نسرد فيه خرجة. دونك هذا واحد لا لوسون ديال الدورة الثانية دوزيام سيمستر الدورة الثانية. Le récit بنية النص السردي خرجة إلى الغابة page 87 livre parcours. Avant de lire le texte, إشارة فقط كاين طبعات كاين اللي عنده je me dirigeais كاين اللي عنده j'allais كاين اللي عنده chez mon ami كاين اللي عنده chez mon copain. Je vais lire le texte. Un matin de février, en plein hiver, je pris ma sacoche et je me dirigeais chez mon ami qui m'attendait au seuil de sa maison. La veille, on s'était mis d'accord pour aller à la forêt voisine faire une randonnée. 2 minutes après, nous prîmes la route qui était pleine de boue et de cailloux. Nous marchions pendant une demi-heure avant d'apercevoir les premiers arbres. Nous traversâmes la forêt par un petit sentier serpentin. Nous rencontrâmes un garde forestier accompagné d'un grand chien. Arrivés près d'un rocher, nous déposâmes nos sacoches et nous allâmes faire le tour des lieux. Nous vîmes des plantes rares, des oiseaux variés et de petits insectes bizarres. Un berger qui passait par là avec son troupeau, portant un beau chapeau bien décoré, nous donna un lait et du lait de chèvre. Vers 15 heures, un orage éclata. Nous quittâmes ces lieux magnifiques et nous retournions chez nous. Un matin de février, واحد الصباح ديال فبراير، ذات صباح من شهر فبراير، en plein hiver، في عز الشتاء. Je pris ma sacoche. حملت حقيبتي. Je pris ma sacoche et je me dirigeais chez mon ami qui m'attendait au seuil de sa maison. واتجهت. Je pris, passé simple. Me diriger. توجهت, passé simple. Chez mon ami. عند صديقي. نحو صديقي. كنقولوا je vais chez. إذا كان شخص كنقولوا chez. Chez le médecin. Chez mon père. Chez ma mère. Et bien, كان مكان كنقولوا je me dirige à l'école, à l'hôpital, au collège. كان ينتظرني على عتبة منزله. Seuil de la maison. La veille هو النهار اللي قبل. نفترضوا مثلا هما غيديروا الخرجة نهار 7 في جوج 7 في شهر جوج، يعني لا في هي 6 في الماضي، النهار اللي قبل هو 6. لا في النهار اللي قبل on s'était mis d'accord اتفقنا. s'était mis هذا le plus que parfait. donc اتفقنا أن نذهب إلى الغابة المجاورة لنقوم بنزهة أو رحلة pour aller à la forêt voisine faire une randonnée. رحلة نزهة خرجة. 2 minutes après يعني 2 دقائق بعد اللقاء ديالنا أخذنا الطريق تحركنا. 2 minutes après nous prîmes la route. أخذنا الطريق. prime هذا الباسي سامبل كاين واحد الخطأ خاصني نزيد واحد الشابو على لو اي. Nous prîmes la route qui était pleine de boue et de cailloux. هنا كنوصف الطريق التي كانت مليئة بالوحل والحصى. était c'est l'imparfait descriptif. boueuse موحلة. ça s'appelle la boue. الوحل هي le vase. le vase هو المزهرية. la vase هي الوحل. la vase الوحل. le vase مزهرية. Nous marchions pendant une demi-heure. كنا نمشي خلال 30 دقيقة. هذا l'imparfait duratif. شحال وحنا كنمشوا. قبل أن نلمح الأشجار الأولى. apercevoir les premiers arbres. Nous traversâmes la forêt. عبرنا الغابة. قطعنا الغابة. Passé simple. Par un petit sentier serpentin. عن طريق صغير يشبه الأفعى. شكله متموج متعرج. Nous rencontrâmes un garde forestier. التقينا بحارس الغابة مرفوق بكلبه الكبير accompagné d'un grand chien. Arrivé près d'un rocher. بمجرد وصولنا قرب صخرة كبيرة وضعنا أمتعتنا. Nous déposâmes nos sacoches et nous allâmes faire le tour des lieux. أول حاجة درناها مشينا نكتشفوا المكان. faire le tour des lieux. نضربوا دويرة في هذا المكان نكتشفوه. nous vîmes أشفنا. nous vîmes des plantes rares. نباتات نادرة. des oiseaux variés. طيور متنوعة.
et de petits insectes bizarres, حشرات صغيرة عجيبة. Un berger qui est passé par là avec son troupeau. واحد راعي كان يمر من هناك مع قطيعه. Portant un beau chapeau bien décoré. كان يلبس قبعة مزركشة جدا أو bien décoré جميلة جدا. Porter, on dirait l'imparfait. Il portait, l'imparfait descriptif. أعطانا, nous donna du lait de chèvre, لبن الماعز. نحو الساعة الثالثة بعد الزوال. Vers 15 heures, un orage éclata. اندلعت عاصفة. Nous quittâmes ces lieux magnifiques. تركنا, غادرنا هذه الأمكنة العجيبة الرائعة. Et nous retournions chez nous. Retournions chez nous. Bien. هذا c'est un récit d'une sortie. نص سردي يحكي فيه الراوي خرج إلى الغابة. خرج إلى الغابة. ومعك كيفاش كتلاحظ أن هذا النص ما عندوش عنوان، ما عندوش كاتب، ما عندوش مصدر. Il n'y a ni source, ni écrivain, ni titre. Qu'on voit sur la photo. Qu'est-ce qu'on voit sur la photo? اش كنشوفوا في هذه الصورة؟ كنشوفوا الطبيعة. Donc je vois une cascade, شلال. Je vois des arbres, أشجار. Je vois une rivière, نهر bien un واد. Je vois le ciel, سماء. Couvert de nuées, مغطاة بالسحب يعني علامات المطر. Ce sont les signes de la pluie. Ce sont les signes de la pluie. Maintenant on va voir le récit. تعريف ديال لو ريسي. شنو هو لو ريسي؟ شنو هما مراحل لو ريسي؟ هاد لو ريسي ديال لا سورتي الخرجه. لو ريسي tout texte qui raconte une histoire s'appelle un récit. اي نص كيعاود لينا واحد القصه واحد الحدث كيتسمى récit. ou bien c'est une narration هو سرد. c'est une relation. le verbe narrer يسرد. le verbe relater. le verbe raconter. relation عندها معنيين إما العلاقة وإما السرد. هنا السرد إما سرد كتابي أو سرد شفوي. بالنسبة للجدات كيديرون واحد سرد شفوي للحكايات. بالنسبة للكتب كنلقاو فيهم سرد كتابي نصوص. دون histoire قصة. والقصة تكون مليئة بالأحداث. plein d'événements حدث. شنو هما لي غيسي اللي كنعرفو؟ récit de voyage نص سردي نسرد فيه سفر. récit de sortie نص سردي نسرد فيه خرجة بحال هذا النص اللي عندنا. récit policier قصة بوليسية. récit de vie سيرة حياة إما حياتي بيا حياة شخص آخر. récit d'aventure قصة مغامرات نص كنعود فيه المغامرات ديالي. دابا غنشوفوا البنية ديال هذا النص. la structure d'un récit عندنا 4 مراحل بيان 3 مراحل. بداية النص، الأحداث، نهاية النص. بداية النص فيه التحضيرات داكشي اللي درت قبل ما نخرج. فيه الأحداث، فيه الانطلاق والوصول. وفيه نهاية العودة الرجوع إلى المنزل أو تحضيرات الانطلاق الوصول العودة إلى المنزل. مثلا أنا درت هذه الخرجة نهار 10 في شهر 8. 10 في شهر 8. النهار اللي قبل تحضيرات 9 في شهر 8. النهار اللي من بعد 11 شهر 8. النهار اللي قبل كيتسمى لا فاي. النهار اللي بعد كيتسمى لو لوندومان د لا سورتي. افون دو سورتي كندير واحد التحضيرات كيتسموا لي بريباراتيف. قبل ما نخرج مثلا قبل ما نسافر كنمشي للحمام، كنفيق بكري، كنوجد حوايجي في الفاليزه، كنشوف الطوموبيله كندير الميكانيسيان. هادو كيتسموا لي بريباراتيف. عاد كيجي اليوم ديال السفر لو جور دو فواياج، كندوز واحد 3 أيام 4 أيام. عاد كيجي لو غوتور العوده الى المنزل. هنا كنعطيوك امثله تحضيرات. Un matin en 2017 à midi par une belle journée de printemps. واحد نهار في 2017 بعد الزوال كان يوما جميل من الربيع ذات يوم أحد. un matin de février. donc départ انطلقنا مع الساعة 8. أخذنا الطريق مع الساعة 10. بعد 5 دقائق أخذنا الطريق. donc وصلنا بعد 3 ساعات. قضينا 5 أيام ثم عدنا إلى المنزل. retourner à la maison. سقوط الليل بعد شهرين، بعد أسبوع، غروب الشمس. هذا كيتسمى la structure d'un récit de sortie bien récit de voyage. récit de voyage. غادي نشوف هادشي بديتاي. rebonjour chers élèves. كنا شفنا الفيديو السابق قرينا لو تكست ديال لا سورتي، شرحناه ترجمناه وشفنا
شنو هو لو ريسي؟ شنو لي زيتاب دان ريسي دو سورتي. Aujourd'hui غادي نشوفوا الشرح بعض الكلمات وغادي نشوفوا لي كيستيون دو كومبريونسيون، اسئله الفهم المتعلقه بهذا لو ريسي. On va voir quelques explications بعد المعجم بعد شروحات. فصل الشتاء la saison de l'hiver. فصل الشتاء la saison de l'hiver. حارس الغابة le garde forestier. Garde forestier. راعي le berger le pâtre le pastoureau. طريق متعرج متموج un chemin serpentin شكل ثعبان un chemin sinueux. لبن الماعز le lait de la chèvre bien le lait de chèvre. نباتات نادرة des plantes rares. des plantes rares ضد ديالها نباتات كثيفة موجودة بزاف des plantes abondantes. طيور متنوعة des oiseaux variés bien des oiseaux différents مختلفة. قطيع un troupeau. اليوم السابق la veille أنا سافرت نهار 10 نهار 9 هو la veille du voyage. حشرات غريبة des insectes bizarres. اندلعت عاصفة un orage éclata. un orage éclata. الفصول الربيع le printemps الخريف l'automne الصيف l'été. Pose la question suivante. لا طرحت لك السؤال pourquoi on fait des sorties. Pourquoi fait-on des voyages? علاش الناس كتسافر كتقوم بخرجات؟ Donc casser la routine de chaque jour. casser la routine de chaque jour. كسر الروتين اليومي. casser la routine quotidienne. ou bien استنشاق الهواء الطلق النقي. respirer l'air pur. respirer l'air propre. استكشاف المكان. explorer découvrir le lieu. explorer découvrir le lieu. قضاء أوقات ممتعة جيدة لا تنسى. passer des moments agréables ممتعة inoubliable لا تنسى. تغيير جو نبدل الجو changer d'air. changer d'air. العودة بنفس جديد retourner avec un nouveau souffle. retourner avec un nouveau souffle. se ressourcer يعني كتعاود تشارجي الباتري. recharger لي با كتجيب نفس جديد باغي تخدم. الهروب من حرارة المدينة fuir la chaleur de la ville. fuir la chaleur de la ville. الفرار من ضوضاء ضجيج المدينة fuir le tapage le bruit de la ville. On va voir quelques questions de compréhension خاصهم يتحفظوا خاصنا نعقلوا عليهم كيتعاودوا presque dans tous les textes. Question. Quel est le genre de ce texte? Quel est le genre de ce texte? شنو هي نوعية النص؟ النوعية الكبيرة يعني حكاية récit رسالة شعر fable compte rendu. donc يسمى genre. donc c'est un récit. هذا نص سردي. c'est un récit. أي نص كيعاود لنا قصة كيتسمى un récit. إلا قالك علل جوابك لأننا كنعاود قصة. الأفعال مصرفة في الباسي simple في l'imparfait. on y raconte une histoire. Deuxième question. Quel est le type de ce texte? Quel est le type؟ يعني خاص نفرق بين le genre et le type. les types هما 6 معروفين. سردي وصفي شرحي كيعطي معلومات حجاجي إقناعي. donc narratif descriptif. هذا التكست سردي وصفي. narratif كيعاود قصة. descriptif وصفي وصف لنا le berger وصف لنا le garde forestier وصف les arbres وصف les plantes les insectes وصف le chien. le chien. les personnages شخصيات هما جوج الراوي وصديقه. le narrateur et son copain. le narrateur et son copain. donc غادي نشوفوا علاش الضمير كيعود عليهم بجوج. le lieu de l'action أين تدور الأحداث. dans la forêt dans le bois à la forêt au bois. le temps de l'action زمن الأحداث un matin de février صباح شهر فبراير. واحد الصباح ديال فبراير. le narrateur est-il un personnage؟ هذا الراوي واش هو شخصية؟ نعم. علاش كنسموه بيرسوناج ناراتور شخصية راوي. علاش؟ لأن عندنا الضمير جو يعود على الراوي وعندنا نو يعود على الراوي وصديقه ويسرد حكاية ويشارك في الأحداث. أي نص لقيتي فيه جو الراوي هو الشخصية. أي نص لقيتي فيه نو الراوي هو الشخصية. إذا لقيتي إيل الراوي ليس هو الشخصية.
على من تعود جو؟ جو تعود على الراوي. على من تعود نو؟ على الراوي وصديقي. أكي غونفوا جو؟ أكي غونفوا جو؟ على من يعود الضمير جو؟ اش تقول ليه؟ جو غونفوا à le narrateur. à le فرنسي ما كتقولوش à le، كتقول au narrateur. أكي غونفوا نو؟ على من كتعود هاد نو في النص؟ نو غونفوا au narrateur et son ami. الراوي وصديقي. وي. شنو هما لي بيرسوناج اللي تلاقاو معاهم؟ البيرسوناج اللي شافوهم في الغابة جوج. لو غارد فوريستيي حارس الغابة والراعي. شنو هما أزمنة السرد اللي استعملنا هنا؟ استعملنا لو باسي سامبل باش نسردو، استعملنا لامبارفي باش نسردو، وحتى لامبارفي باش نوصفو. شنو هما الاشياء او الحشرات او الحيوانات اللي شافوها؟ شافوا لي بلونت، شافوا لي زوازو، شافوا لي انسيكت. لي بلونت، لي زوازو، لي انسيكت.